শান্ত, বিঙ্গো শান্ত, বিঙ্গো শান্ত, বিঙ্গো মুখ খুল দো। হ্যালো বন্ধুরা, তো আগে দেখেছেন যে আমাদের ডক্টর স্যার ইলাজ করছেন। হিন্দিতে আমি আগে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের ডগি বিঙ্গো আছে। তো আজকে আবার এসছেন, ওনাকে জানানো হয়েছিল। তো এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। সকালের ভিডিওতেই আমি বলেছিলাম, মানে আজকে সকালে যে ভিডিওটা বানানো হয়েছিল, এই যে পাটা প্রবলেম আছে, আচ্ছা এই পাটা না, এই পাটায় প্রবলেম আছে। তো আজকে থেকে কন্টিনিউ 3 দিন ইঞ্জেকশান করবে বলছে। তো যার জন্য আমি ছুটি থেকে ফিরে এসে ওনাকে দেখলাম, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। तो এখন इंजेक्शन देवे। बिंगो शांत रहना, ठीक है? ए सुसु करना नहीं, वो समझ में आ गया। अभी नहीं है बिंगो, स्टॉप बिंगो, स्टॉप, कूल 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 कूल, बस करती बस। बिंगो स्टॉप, स्टॉप बोला ना, बंगाल। हाँ, उस दिन हिंदी में बताया था, आज इसलिए बंगाली में बता रहा हूँ। हाँ, सबसे अच्छा नेपाली। तो देखो इंजेक्शन होच्छे। बिंगो शांत, बिंगो शांत, बिंगो शांत, बिंगो शांत, शांत हो गया हो गया हो गया। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गर्ल। और एक होच्छे एकदम शांत, तो देखो शांत থাকে। बिंगो स्टॉप, बिंगो शांत शांत, और एक बाकी है। तो এটা 3 নম্বর। शांत, एकदम शांत, एकदम शांत शांत। गुड गार्ल, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखलेन হয়ে গেছে। আর খুব ভালো ডগি, সব সময় বলি এটাই হচ্ছে তার কারণ। খুলে দাও মুখটা, মুখ খুলে দাও। পানি গরম है ना, सिरिंज वॉश करा पाहिजे म्हणजे ते परवा सारखं व्हाय नको। चला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बिंगो स्टॉप, बिंगो शांत शांत, स्टॉप। उधर से निकल जाएगा। सिरिंज वॉश करना है बिंगो, भांडे सेपरेट से आपण लावा। बिंगो इकडे 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 इकडे, बिंगो इकडे इकडे इकडे। তো এখন ভয়ে আসছে না, অনেক ডাকলাম তো ভাবছি আরও হয়তো ইঞ্জেকশন দেবে, ওই জন্য চলে গেছে। আবার একটু পরেই আসবে। তো ভালো লাগলে অতি অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।